Guys, mao ni siya ang isa sa gikalisangan karon sa atong mga ginikanan, ang ilahang mga babaeng anak nga dili na safety pag uli gikan sa eskwelahan. Gipataas na sa 200,000 pesos ang patong sa ulo sa salarin nga nagahimo sa pagpanamas-tamas o pagkutlo sa kinabuhi ni ining usa ka dalagita 15 anyos nga grade 9 students nga si Jennifer Encarnacion didto sa Purok Sinait, Dagat Kidavaw, Valencia City, Bukidnon. Grabe guys, ang nahitabo ni ining bataa. Namatod pa sa ginikanan? Ako isa kay nahan. Nahan ni Jennifer Encarnacion. Hindi gid pwede. Mga sir, ma'am, nga nili taga-agos di sila akong anak. Dili basta-basta ang ilang giimo sa akong anak. Ginalang na tagaan gikusti siya akong anak. Walay sala ni akong anak, walay kalaban-laban. Gingunaan nila dili basta-basta ang ilang papatay sa akong anak. 30 kasakit tanawon kini nga video guys. Nga matod pa sa inahan, Martes sa hapon, niuli kini iyahang anak apan wala na nakaabot sa ilahang panimalay. Tungod sa gibuhat sa salarin nga gidala siya sa katubahan ug gipanamastamasan. Ang pinakasakit pa gyud guys, nabulag pa gyud ang iyahang ulo ngadto sa iyang lawas. Grabe, Enero 6 kini nahitabo guys, ug nakitaan kining bataa Enero 8 na sa udto. Grabe kasakit ang nahitabo ni ining bataa. Daghang ginikanan no ang nag-alanganin no, labi na nga ang ilahang anak layo pa og ulian gikan sa eskwelahan. Labi na gyud kung magbaklay no. Delikado kaayo. Mo nang bantayan gyud nato no ang ato ang mga anak, ato gyud silang i-monitor permanente nga kung pwede, dili gyud sila mag-inusara og uli. Dapat daghan gyud sila, grupo sila nga muuli. Dayon kung pwede no, dili na sila maghapit-hapit, diretso na lang gyud sila sa pagpauli sa panimalay gikan sa eskwelahan. Kasagaran no, basta high school 4:30 PM gyud sila buhian sa mga teachers. So kana mga parents inyohan na ng kwentahon gikan sa 4:30 pila ka oras or pila ka minuto pa ang ilahang sakyon or ilahang baklayon hangtod sila maabot sa panimalay. O kung dili sila maabot, igmat gyud ta mga ginikanan, ato gyud dayong apason ang atong mga anak. Dili ni normal kung kining tawhana wala na impluwensyahan sa bawal na gamot or droga. Delikado kayo ang panahon karon. Busa mga ginikanan, igmat gyud. RIP and condolences to the bereaved family.